Assalamualaikum and hai semua. So, untuk video kali ini kita akan masuk kepada law yang seterusnya after Faraday's law. Masih lagi dalam subtopik yang sama, 5.4, iaitu kita akan masuk kepada Lenz law. Okay, so Lenz law ni sebenarnya complement kepada Faraday's law. So, kalau Faraday, apa yang dia mention adalah Faraday, so kita recap sikit dalam previous video. Apa yang dia kata adalah EMF akan induce when there is a change in magnetic flux linkage with respect to time. Masih ada time rate of change of magnetic flux. So ini adalah teori proposed by Faraday experiment kan. Okay. So kat sini bila ada perubahan flux with respect to time, dia akan mengaruhkan EMF dan juga current induced. So negative sign di dalam formula Faraday ni sebenarnya discovered by Lenz. So, negatif ini merujuk kepada direction of EMF dan juga current induced. So, negatif, apa yang kita boleh bayangkan, dia mesti opposite direction. So, itu yang kita akan discuss nanti. Apa yang dimaksudkan dengan opposite? Opposite tu siapa? Okay, so according to Lenz, dia punya definition, okay, agak panjang, tapi kita cuba simplify dengan cara yang senang untuk kita faham. Okay, so Lenz law ni sebenarnya kita just nak determine the direction of current induced in the coil, in the solenoid. Okay, so the direction of current induced will flow such that the magnetic field produced by the induced current will always oppose the change of magnetic flux. Okay, so key point dia adalah the current induced, okay, to determine the direction of current induced, benda pertama yang kena buat adalah to oppose the change of magnetic flux. So current induced tu akan menyebabkan kita menentang apa sahaja perubahan flux yang berlaku. Kenapa adanya perubahan flux? Of course lah, kita cakap Faraday tadi, bila ada change in flux with respect to time, dia akan induce EMF, dia akan induce current. Jadi untuk tentukan direction of current ni, kita kena lawan dulu the change in flux. Itu sebenarnya idea dia. Okay, so in simple words, kita boleh kata Lenz pula, okay, so kita tulis sikit untuk Lenz, direction of I induce will oppose. Okay, so saya harapkan perkataan oppose any change of flux. Okay, bermaksud kalau ada flux increase, first kali kita kena decrease the flux first, baru kita boleh tahu direction of current induced. Okay, kalau flux kita decrease, kita kena increasekan dulu flux, baru kita boleh tahu direction of current induced. Okay, so macam mana case flux increase? Okay, kita tengok satu situation. Situation yang pertama, flux increase. Okay, maksudnya phi kita increase kan. Okay, flux increase, flux definition dia adalah the number of magnetic field line yang cross a certain area, cross a surface area. So, kita boleh imagine magnetic flux yang sedikit, magnetic field yang sedikit ataupun weaker magnetic field kepada stronger magnetic field. So, kita buat lagi rapat. Okay. Okay, so stronger magnetic field. So, ni magnetic field cross maksudnya into the page. Okay, so kita pergi kepada weak kepada strong. Alright, so kita ambil satu circular coil. Okay, surface area ni mungkin ada 1-2 je yang cross that area, magnetic field yang cross that area. So kalau kita pergi dekat stronger magnetic field menggunakan circular coil yang sama, kita buat sama besar. Okay. So banyak magnetic field yang cross that area, bermaksud dekat sini flux kita increase lah. So ni salah satu condition yang kita boleh tunjukkan macam mana nak menunjukkan flux increase. Okay, so yang biru adalah magnetic field. Direction dia adalah into the page. Kita akan panggil magnetic field ni sebagai B external. Okay, so senang untuk kita tukar. So B external kita increase. Dia punya strength makin kuat lah, stronger magnetic field external. Kenapa external? Sebab kita bayangkan dia di luar lah. Dia tak ada kaitan dengan coil. Dia sedia ada di situ, cuma dia punya strength berbeza. Kita gerakkan coil sahaja kepada weaker magnetic field to stronger magnetic field. So kita panggil dia sebagai B external. Alright, so aim kita, ingat, kita nak gunakan Lenz law to determine the direction of EMF or current induced. Okay, first of all, ada perubahan
magnetic field external. So, bermaksud apabila ada perubahan magnetic field external increase, mestilah akan menyebabkan flux kita increase. Okay, so bila ada change in flux, okay, so increase of flux meaning adalah perubahan flux. Bila ada change in flux, dia akan menghasilkan EMF induced ataupun current induced. Okay, according to Faraday. Okay, Faraday kata kalau ada perubahan flux with respect to time, dia akan menghasilkan, dia akan induce EMF dan juga current. Okay, so EMF induced ni, of course, ini adalah current yang akan flow through the coil. Dia akan flow through the coil sama ada clockwise atau anti-clockwise. Okay, so itu adalah direction yang kita belum lagi kena pasti. Tetapi kita tahu current induced ini refer kepada current in the coil lah. Sebab initially tak ada pun current. Sekarang dah ada current. Okay. So, bila ada current induced, mestilah dia akan produce new magnetic field. Okay. Sebab kita belajar kalau ada wire ataupun coil yang ada current flow akan produce magnetic field. So, kita namakan dia sebagai B induced. Maksudnya dia produce magnetic field yang baru. Okay, so function magnetic field yang baru ni sebenarnya akan oppose any change in flux. Lenz law kata, kita punya direction of current akan oppose any change in flux. So, indirectly, bukan current induced yang oppose the change in magnetic flux. Tetapi sebenarnya, magnetic field induced ni yang akan oppose the change in flux. Sekarang flux kita increase. So, to oppose maksudnya kita nak kurangkanlah flux kita. Okay, to oppose the change in flux, macam mana nak buat? Magnetic field kita makin kuat kan? Sebab tu flux kita makin tinggi. So, to oppose, B induced tadi, okay, B induced yang produced by current induced, kita buat dia opposite to B external. B external kita into the page. Okay. So, B external tadi into the page. So, kalau kita nak buat B induced into the page juga, bermaksud flux makin bertambah. Keep on bertambah. Sekarang, kita nak oppose kan? Kita nak kurangkan flux. Jadi, current induced tadi, dia akan produce B induced yang opposite direction to B external. Kenapa mesti opposite? Sebab to decrease the flux. Aim kita nak oppose any change in flux. So to decrease back the flux, B induced mesti opposite to B external. So conclusionnya, apabila B external kita into the page, jadi B induced kita akan jadi out of the page. Okay, B induced kita akan jadi out of the page. So ini penting untuk kita gunakan right hand grip rule untuk kita tentukan direction of current induced. Okay? Okay, so kita dah decide, kita dah come to a conclusion untuk magnetic field induced out of the page. So magnetic field induced ni akan responsible to decrease the flux here. Macam yang kita dah explain tadi lah, yang macam kita dah discuss tadi by applying the Lenz law. So, last kali kita akan tentukan direction of current induced. Of course, kita kena gunakan right hand grip rule. So, tolong recap balik macam mana nak gunakan right hand grip rule. So, just gunakan right hand grip rule. Thumb akan points the direction of magnetic field. Fingers adalah direction of current flow. Okay, so thumb dan juga fingers. So, masih lagi right hand grip rule yang sama. So, untuk thumb, kita akan follow the direction of B induced. So, B external tadi adalah into the page. So, jangan ikutkan. Sebab, kita punya magnetic field sekarang out of the page. So, kita kena buat out. Alright, so bila kita akan buat out, fingers dia akan jadi anti-clockwise. Okay, so untuk kita lukiskan direction of current in the coil, so anti-clockwise, so dia akan jadi begini. So ini adalah direction of current induced by using the right hand grip rule. So again lagi sekali, kita ada thumb untuk direction of magnetic field induced. So kita tak boleh buat dia sama macam B external sebab kita dah decide dia mesti opposite to decrease the flux. So dia mesti out.
Okay, fingers will show the direction of current that is anti-clockwise. So, jawapan dia adalah anti-clockwise. Saya describe tadi berkenaan dengan steps untuk determine the direction of induced current. So, dekat sini daripada notes awak, dia dah explain sedikit apa yang kita dah discuss. So, ada dua situation. So, kalau ada increase in magnetic flux, the B induced will be direction opposite. Kemudian, kalau magnetic flux kita decrease, the B induced will be the same direction. Kenapa same? Sebab kita nak naikkan lagi flux. Sebab flux kita berkurang. So, macam mana cara nak naikkan balik flux? Is kita apply B induced same direction dengan B external. Supaya kita boleh top up balik magnetic field strength yang hilang tadi. Okay? So, Lenz law memang oppose je apa-apa perubahan flux. Okay. So, macam mana nak determine direction of induced current? Kita akan gunakan right hand grip rule. Macam saya dah explain satu case di mana kita ada circular coil yang flux dia bertambah. Okay. So, again lagi sekali, thumb adalah direction of magnetic field. Okay. Thumb adalah magnetic field dan fingers adalah current. Alright, so fingers dekat sini current induced So tambahkan sedikit, so dia adalah current induced. So curl ke mana, okay? So applicable untuk circular coil, applicable untuk solenoid juga. So thumb dekat sini adalah direction of magnetic field kan. So untuk circular coil dia senang. Sebab kita boleh nampak sama ada magnetic field tu into dengan out of the page. Pointing, kita point je thumb kita into ke out. Tapi untuk solenoid, dia macam kita nak cari direction of magnetic field untuk solenoid jugalah yang kita belajar dalam 5.2. So, katakanlah ini solenoid. Okay, so kita ada few turns of coil. So, macam mana kita nak tahu direction of magnetic field dia? Kita tentukan polarity. So, thumb akan jadi north pole. Okay, so maksudnya kalau thumb kita di sebelah sini, fingers kita di sini, sama macam gambar ni. So, side sini akan jadi north, side sini akan jadi south. So, kanan north, kiri south. Sebab thumb kita kanan. Itu contohlah. Okay, so current kita ke bawah lah. Basically macam tu. Okay. So, solenoid, kita terus boleh decide mana north dan mana south lah. Okay, so itu untuk solenoid. Okay, so now kita nak apply right hand grip rule ni untuk situation yang lain pula. Okay, so situation yang pertama adalah apabila kita ada bar magnet is moving into the coil. So, saya nak gantikan coil ni dengan solenoid supaya senang sikit saya explain. So, sekarang bar magnet ni is moving towards the coil ataupun solenoid. Kemudian situation yang kedua, bar magnet ni is moving away from the coil ataupun solenoid. Okay, so saya dah lukis dah dekat bahagian bawah situation 1 and situation 2. Okay, sama saja. Solenoid ni ataupun coil di connected to galvanometer. Okay. So, saya dah buatkan galvanometer dekat sini. So, apa function galvanometer? Macam Faraday, dia nak detect ada tak induced current yang flow. Sebab dia tak connect pun solenoid ni dengan battery. So, dia nak tengok by movement. Okay. Bila ada movement antara bar magnet dengan solenoid ataupun coil, ada tak induced current yang terhasil. Okay. So, sekarang kita fokus kepada sebelum kita nak tahu direction of induced current in the solenoid, of course kita kena tahu step by step yang kita dah explain macam circular coil sebentar tadilah. Okay, dan kita kena tahu okay, flux bertambah atau berkurang. So, bila kita dah decide flux bertambah atau berkurang, kita decide nak oppose the increase in flux, oppose the decrease in flux. So, macam mana nak oppose? Okay, itulah fungsi B induced tu tadi. Okay. So, kita tengok case ini. Sekarang, bar magnet is moving towards the solenoid. Okay, macam diagram yang atas. So, bar magnet ni kan ada external magnetic field B. So, saya labelkan B external. So, bila dia moving towards the solenoid, B external kita bertambah. Jadi, bila B external kita bertambah, again, kita ulang balik apa yang kita dah discuss dalam circular coil tadi. B external bertambah. Magnetic flux mesti bertambah. So, ini benda pertama yang kita kena tahu. Flux kita bertambah ke tak? Okay, flux bertambah. So, bila flux bertambah, yes, akan ada current induced. Okay, so current induced in the solenoid. Okay, so current induced in the solenoid.
Okay, so direction of current, kita nak decide direction of current, kita kena tengok dulu B induced. Okay, macam mana pula dengan B induced? Kita nak buat B induced ni same direction or opposite direction? That's the question. Kalau macam tadi, circular coil, kita buat the opposite. Kenapa opposite? Supaya flux bertambah kan? Kita nak kurangkan flux. So, kita kena oppose the magnetic field external. Jadi, B induced ni pun sama, mesti oppose. Okay? So, to oppose. To oppose, B induced mesti opposite to B external. Macam mana pula nak buat opposite? Okay, so B external kita sekarang from north dia outward. Kita kena buat dia. Solenoid ni akan jadi magnet juga nanti. So, kita kena buat dia macam ni. Opposite. So, yang hijau ni adalah B induced. Okay. So, kita akan buat dia macam ni. Okay, so bila dah opposite, magnetic field kita akan berkurang. Okay, so bila dah berkurang, itulah Lenz law. Kita nak oppose any change in flux. Okay, sekarang B induced kita ke kanan. Tadi B external ke kiri. Sekarang kita akan buat B induced ke kanan. So, macam mana nak decide the direction of current induced? Okay, kita akan gunakan right hand grip rule lagi sekali. Okay, so tengok pada, fokus pada diagram yang saya tengah bulatkan sekarang. Okay, di sini. Okay, so kenapa saya buat thumb di sana? Sebab magnetic field hijau ni, B induced ni keluar. North mesti keluar. Okay, north mesti keluar. So, of course, dekat kawasan sini akan jadi north. Dekat kawasan sini automatic jadi south. Sebab kita dapat yang hijau ni keluar ke kanan. North mesti keluar. Out from north towards the south. So, ingat characteristic of magnetic field, kalau bar magnet dia moving out from north into the south. Jadi bila kita dapat magnetic field induced kita hijau ni keluar, jadi sebelah kanan side solenoid ni akan jadi north dan sebelah kiri akan jadi south. So again, gunakan right hand grip rule di sini. Okay, so thumb kita pointing to north, fingers akan jadi direction of current. So korang akan tengok direction of current kita begini. Yes, ini adalah current induced. Okay, so kalau kita view daripada side ini, kita akan nampak dia clockwise. Okay, kalau kita view daripada side ni lah. Alright, so kita tengok situation yang kedua pula. Apabila magnet bar is moving away from the solenoid. So, ingat magnet bar kan ada external magnetic field. So, bila dia bergerak menjauhi solenoid, jadi magnetic field akan berkurang. Jadi, B external berkurang, mesti flux pun berkurang. Okay, so ada perubahan flux. Apabila ada perubahan flux, mesti ada current induced in the solenoid. Okay, so B induced macam mana pula? Okay, so B induced, macam mana nak tentukan B induced? Sekarang flux kita berkurang kan? Okay, to oppose. Okay, to oppose sekarang ni kita nak naikkan flux. Tadi kan kita nak kurangkan flux. Sebab tu dia kena opposite. Sekarang, B induced mesti same direction as B external. Kenapa pula same? Sebab kita nak naikkan flux. Kalau buat opposite, flux akan terus drop. So, kita kena buat dia same direction. So, macam mana nak lukis? Kena buat magnetic field kita macam ni juga. Begini. Betul lah. Begini. Okay, baru dia akan jadi complete loop. Okay, so itu adalah B induced. So, by using right hand grip rule, tengok apa yang saya bulatkan sekarang. So, saya bulatkan circle ni. So, apply di sini. Okay, so thumb sekarang berada di sebelah kiri. Sebab north mesti keluar magnetic field dia. So, dekat sini akan jadi north, dekat sini akan jadi south. So, fingers akan show the direction of current. So, current kita akan jadi up. Okay, so itu adalah direction of current induced. Okay, yang penting, kalau paling senang untuk kita ingat, okay, paling senang untuk kita ingat lah, kalau bar magnet, okay,
Kalau bar magnet, ni solenoid. Okay, kalau bar magnet is moving towards the solenoid, mesti benda ni, solenoid ni akan repel. So, ni akan jadi north. Okay. Sebab kalau dia keep on bergerak ke arah solenoid, dia akan increase the flux. Kalau ini pula menjauhi, okay, kalau menjauhi, kena ingat sini akan jadi south. Kenapa? Supaya ditarik balik bar magnet tu. Okay, yang ni dia nak menjauhi kan? Dia nak away. Okay, oppose kan? Alright. Okay, so next kita nak apply right hand grip rule untuk solenoid yang move towards the bar magnet. So, kalau kita nak buat step by step, untuk apa yang kita discuss sebelum ni, kita cuba buat daripada Faraday's law. Okay, so first kita kena tengok ada tak perubahan flux. Okay, kalau ada perubahan flux bermaksud current akan induce. Okay, so kita boleh carilah direction of current induced. Okay, so next, flux change kita boleh divide into two. So, dia boleh jadi flux increase. Okay, flux increase. So, V kita increase. Atau flux decrease. So, first memang kita kena decide dulu sama ada flux to increase atau decrease. So, macam mana pula nak decide flux kita increase atau decrease? Kita kena tengok magnetic field dia. Okay, so magnetic field kita makin stronger ataupun makin weaker. So, kalau stronger maksudnya flux kita increase lah. Okay, so next adalah bila kita dah decide flux kita increase, kita nak oppose. Macam mana cara kita nak oppose? Okay, kita kena make sure B induced daripada current induced tadi opposite direction to B external. Tak kisahlah B external awak ni datang daripada magnet ke, daripada magnet bar ke, ataupun dia dah sedia ada di situ. Yang penting dia mesti opposite. Okay. Kalau flux kita decrease pula, macam mana cara nak oppose? B induced mesti same direction to B external. Okay, kenapa satu opposite satu same? Sebab opposite ni tadi kita nak decrease the flux, sebab flux kita increase. So mestilah magnetic field kita kena apply direction opposite supaya kurang sikit magnetic field tu. And then kenapa pula yang ni same? Okay, sebab sekarang flux kita kan decrease. Jadi flux decrease disebabkan oleh strength of magnetic field kita berkurang. Jadi macam mana nak top up balik magnetic field yang berkurang tu? Kita kena bagi lagi magnetic field yang sama. Kalau dia direction dia into the page, kita kena bagi lagi B induced into the page. So aim dia untuk decrease the aim dia nak bagi dia sama direction to increase the flux lah, supaya kita boleh top up lagi magnetic field induced daripada current induced tu. Okay, so itu idea dia lah. So let's try untuk example 6 ni. Okay, the solenoid in the figure below move at constant velocity towards a fixed bar magnet. Okay, so dia bergerak towards a fixed bar magnet using Lenz law, determine the direction of induced current through the resistor. So ini adalah resistor, so kita kena decide direction of induced current in the solenoid. So bila in solenoid dia akan lalu kat resistor, so kita boleh tahulah current kita daripada A ke B atau B kepada A. Step pertama, kita kena tahu dulu magnetic field. From the bar magnet, kita kena tahu dulu flux increase ataupun decrease. So, lukiskan dahulu magnetic field external daripada bar magnet. So, north pole magnetic field keluar, south pole magnetic field masuk. Tapi kita tak nak fokus kepada south, kita nak tengok pada north sebab itu yang berdekatan dengan solenoid. Okay, so sekarang solenoid yang bergerak ke arah magnet bar. Jadi, of course, kita punya flux akan increase. Kenapa flux increase? Sebab B external daripada bar magnet increase, sebab makin dekat kawasan ini strength of magnetic field lagi kuat sebab dia lagi rapat. That's why B external kita increase. Okay, so flux kita increase. Okay, so itu yang kita kata. First point macam saya kata tadi, B external increase, flux will increase. So ada tak change in flux? Yes. Sekarang dia masuk pada kategori ini. Okay, kita punya flowchart ni dia masuk pada kategori itu.
Okay, so adanya current induced. Adalah current induced. Itu benda pertama kita kena check dulu. Kalau tak ada current induced, buat apa kita cari direction? Betul tak? Okay, so flux increase, current pun akan induce. Okay. So next adalah direction of current kita, dia akan produce magnetic field induced. Okay, so magnetic field induced pula, kita nak decrease the flux kan, sebab flux kita increase tadi, so kita nak decrease back the flux. So B induced, okay, ni kita refer kepada solenoid lah. Okay, current induced tadi pun kita cakap pasal solenoid. Okay, so B induced from the solenoid, dia akan opposite direction to B external. Opposite nak opposite. So kita ambil yang warna apa, biru pula. Opposite. So buatlah opposite. Okay, kita buat opposite. So ambil thumb kita exactly. Orientation dia seperti ini. Sebab of course north yang akan keluar. Okay, so north yang akan keluar. Okay, saya buat warna lain. So, bila dia macam ni, so bahagian sini akan jadi north lah, sebab dia keluar. Bahagian sini akan jadi south, sebab dia masuk. So, that's why kawasan di sini akan jadi north. Sebab kita dah buat opposite. So, kawasan sini akan jadi south. Okay, so orientation kita punya right hand grid rule dah sama. Kemudian, fingers kita sekarang akan jadi direction dia begini. Kita nampak kot yang ni. Okay, direction kita begini. Itu adalah current. So, yang bahagian depan ni semuanya ke bawah. Okay, so ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay, so kat sini ke bawah. Okay, kalau ini ke bawah, mestilah ini daripada atas pusing ke depan. Okay, jadi direction of current induced tu daripada A kepada B. Okay, so untuk buat proper explanation, kalau diminta kita buat explanation, kita boleh ceritakan seperti inilah. Okay, so point pertama, when a solenoid is moving towards the magnet bar, okay, so dia akan experience, okay, saya buat point lah senang, experience increase in flux. Okay, itu yang pertama. Alright, so of course flux change kan, so ada flux change akan induce. The change in flux will induce current. Okay, next point, according to Lenz law, okay, according to Lenz law, the direction of current induced, okay, direction of current induced oppose the change in flux. Okay, last point kita akan kata the right end of the solenoid, okay, must form north pole, okay, to oppose the north pole of the bar magnet. Okay, so as simple as kalau dia mendekati antara satu sama lain, polariti dia orang akan sama. Sebab dia nak oppose balik. Kalau dia menjauhi, polariti dia akan berbeza supaya dia boleh attract. Okay, so hope this helps untuk Lenz law. Saya rasa itu saja. Yes, okay.